natureza de Deus. Dit la nature de Dieu. Na parte A, na sexta-feira, Dans la partie 1, dans le vendredi, nós falamos a respeito da manifestação da natureza. et nous avons traité sur le respect de la manifestation de la Falamos nature. dessa natureza. Et nous allions parler de la nature. Nós aprendemos muita coisa Et grande. nous allons apprendre plusieurs choses grandes. Nós aprendemos Et nous avons appris que a natureza que la nature, manifesta o desejo dele. il manifeste le désir. Que tudo aquilo que você Et manifesta tout ce que tu manifestes, é resultado de uma natureza que c'est está le em você. résultat d'une nature qui se trouve en toi. Porque a natureza Parce que la nature, expressa a sua verdadeira realidade. il exprime sa véritable réalité. A natureza La nature, demonstra a sua realidade. il démontre sa réalité. Significa que toda a Et natureza ça signifie que toute nature, tem a sua il manifestação. a sa manifestation. E a manifestação da natureza La manifestation de la nature, dá glória ao Espírito que domina aquela gloire natureza. dans l'esprit qui domine ces Então natures. hoje vamos falar de uma natureza. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une nature. Essa natureza Et cette nature, é a natureza de Deus. c'est la nature de Dieu. A natureza de Deus La nature de Dieu, é o caráter de Deus, c'est le caractère de Dieu o caráter do et homem. dans les caractères de l'homme. Quando a natureza de Et Deus quand la nature de se Dieu, exprime na vida do il homem, s'exprime dans la vie de l'homme, o homem deixa de ser et homem, l'homme quitte d'être homme, passa a ser cristão. il devient chrétien. Cristão Un chrétien, é seguidor de Cristo. il est le suiveur de E Christ. bom cristão Un bon chrétien, é bom et cidadão. c'est un bon citoyen. Significa que muitos problemas que nós temos na Et terra, ça signifie plusieurs problèmes que nous avons sur la problema terre. entre homens, Le problème entre des humains dos cidadãos et naturais, des citoyens é naturels, porque eles não são cristãos. parce qu'ils ne sont pas des chrétiens. Porque verdadeiro cristão Un véritable chrétien, é verdadeiro et c'est un cidadão. véritable citoyen. Verdadeiro cristão Un véritable chrétien, é bom et cidadão. c'est un bon citoyen. Significa Ça signifie que uma terra qu'une terre precisa de cristão a besoin verdadeiro. d'un véritable chrétien. E quem é o cristão Qui est verdadeiro? un véritable O chrétien? cristão Le verdadeiro véritable chrétien, é o cristão c'est le chrétien que anda qui marche de acordo à vontade de en accord de Deus. la parole de la volonté de Dieu. C'est l'homme Que nega a sua qui vontade renie sa propre e aceitou a volonté. vontade de Il accepte Deus. la volonté de Dieu. Quando a vontade de Deus Quand la volonté de Dieu torna-se nossa vontade, devient notre volonté, nós vamos descobrir a nossa maior nous vontade. allons découvrir notre véritable Significa que volonté. a vontade de Ça Deus signifie que la volonté de é que Dieu, o homem seja bom cidadão. afin que l'homme soit un bon E citoyen. bom cidadão Un bon citoyen, é cristão. c'est un chrétien. Vamos começar a ler na Escritura. Nous allons commencer à lire les Écritures. Gálatas capítulo 5, Galates 5, versículo 22. verset 22. Vamos ler na Escritura. Nous allons lire les Écritures. Mas a natureza de Deus é Mais les fruits de l'esprit est o amor, l'amour, o gozo, le regozijo, paz, la paix, longanimidade, la longevidité, benignidade, la bénignité, bondade, la bonté, mansidão, la douceur, temperança. la tempérance. Diga a natureza de Deus. Dit la nature de Dieu. Diga a natureza de Deus. Dit la nature de Dieu. Diga a natureza de Deus. Dit la nature de Dieu. Porque essa é a parte B do ensinamento de Et sexta. ça, c'est la partie B de l'enseignement du vendredi. Ouve, Écoute, para terminarmos com os alcoólatras em Angola, afin que nous terminions avec les alcoolâtres ici en Angola, não é por fechar as fábricas de cerveja. ce n'est pas fermer les entreprises de l'alcool. Podemos fechar as fábricas de Nous cerveja. pouvons l'enfermer, la fabrication de Os l'alcool. alcoólatras vão criar cerveja em casa. Il existera toujours des alcooliques, ils vont créer Para des terminar alcooliques à la maison. Pour en terminer, com os viciados no cigarro. et pour terminer, ceux qui sont viciés aux cigarettes, Não é por fechar as fábricas de cigarro. et ce n'est pas enfermer ces entreprises. Porque se fecharmos as fábricas, Parce que si nous enfermons, os viciados vão criar cigarro em casa. les vicieux vont créer dans leur maison. Vão procurar papel. Ils vont chercher du Vão papier, procurar ils raízes. vont chercher des racines. Mesmo assim vão continuar no Et vício. c'est ainsi ils auront la prostituée. A única forma L'unique manière de terminarmos com os alcoólatras de mettre fin avec des é alcooliques,
alcoolique. destruir a natureza que está Et dentro. c'est de détruire la nature qui se trouve en Porque a eux. natureza que está dentro Parce que la nature qui se trouve au-dedans de Et l'alcoolique, il lève à bébé. et se lui emporte en boire. não é a bebida Ce n'est pas la que boisson forma bêbado, et qui crée un alcoolique, mas é bêbado. mais c'est un forma uma alcoolique qui bebida. crée les alcools. Significa Et ça signifie que a natureza que la nature que está dentro dele qui se trouve en son lhe intérieur obriga lui oblige a se sustentar et être soutenu de acordo com o vício dessa en natureza. relation de l'accès qui est Alguém en diga toi. aleluia. Alguém diga glória a Deus. Dis gloire à Dieu. Diga Deus é bom. Dis Dieu est bon. Diga Satanás não presta. Les diables n'en veulent en rien. Então, é desta forma que destruímos a Et natureza. c'est de cette manière que nous détruisons la nature. Nós destruímos a natureza Nous pecaminosa détruisons la nature pécheresse aceitando a natureza de en Deus. acceptant la nature de Dieu. O problema que nós temos encarado, Le dilemme que nous affrontons, nós queremos deixar de beber nous voulons laisser de boire sem aceitar a natureza sans de Deus. acceptant la nature de Queremos Dieu. deixar de fumar Nous voulons laisser de sem fumer aceitar a et natureza sans de Deus. acceptant la nature de Dieu. Toda vez Chaque fois que você procurar deixar erro, et que vous cherchez à laisser un vai erreur, ficar erro dentro de você. vous allez multiplier des erreurs en Porque l'intérieur. o erro Parce que l'erreur, faz parte de uma il fait natureza. partie d'une nature. O pecado Le péché, faz parte de uma il fait natureza. partie d'une nature. Os maus frutos Et des mauvais fruits, fazem parte de uma ils font natureza. partie d'une nature. Significa, Ça signifie, para deixar os maus frutos, pour laisser des mauvais precisamos fruits, aceitar a natureza de nous Deus. avons besoin d'accepter la nature Dentro da de Dieu. escritura sagrada, Et au dedans des Écritures que a saintes, natureza de Deus é o la amor. nature de Dieu, c'est l'amour. Por que muitos não amam? Et pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas? Muitos não conseguem ter fé. Et parce que pourquoi beaucoup de gens n'ont pas le Por foi? que muitos não têm Et paciência? pourquoi beaucoup de gens n'ont pas la patience? Muita gente vem na Et igreja, beaucoup de gens viennent à l'église quando ouvir a pregação, et quand ils attendent la prédication, se lhe et tocarem, si ça lui touche, não acaba o culto, vai em il casa. ne termine pas le culte, il rentre à la Deixa maison. o culto a decorrer, vai em Il casa. laisse le culte inachevé et il va à la Por maison. que não tem Et paciência? pourquoi ils n'ont pas la patience? Porque ainda não tem a natureza. Parce qu'ils n'ont pas la nature de Dieu. Porque a natureza de Deus traz paciência. Parce que la nature de Dieu emporte la patience. O homem com a natureza de Deus é longânimo. L'homme dans la nature de Dieu, il est à O longévité. homem com a natureza de Deus é benigno. Et l'homme dans la nature de Dieu, il est en Porque bénignité. toda a natureza Parce que toute la nature, tem o seu vício. il a ses vices. Toda a natureza Toute la nature, tem o seu desejo. il a ses désirs. E toda a natureza Toute la nature, é alimentada il est pelo alimenté espírito que domina aquela par natureza. l'esprit qui domine cette nature. Significa se você aceitar a Et ça natureza de signifie que Deus, si vous acceptez la nature de Dieu, o espírito de Deus vai te levar a orar. l'esprit de Dieu vous emportera en prière. Se você aceitar a Et natureza, si vous acceptez la nature, você vai amar o teu próximo. vous allez aimer votre prochain. Se você aceitar a natureza Et si de Deus, vous acceptez la nature de vai Dieu, perdoar o teu vous próximo. allez pardonner votre Por prochain. que temos tido problema em perdoar? Et pourquoi nous avons des problèmes Porque impardonnables? ainda não temos a Parce natureza que de nous Deus. n'avons pas la nature de Dieu. Por que temos tido problema em amar? Et pourquoi nous avons le problème d'aimer le prochain? Parce que nous n'avons pas, nous sommes au manque de la Quando nature de aceitarmos Dieu. a natureza Quand de nous acceptons Deus, la nature de Dieu, então a natureza de Deus vai manifestar o fruto do Espírito. la nature de Dieu va manifester ses fruits de l'esprit. Lembra que nós lemos 9 frutos do Espírito. Vous en souvenez, nous allons lire le 9 fruits de Mas vamos l'esprit. ler uma porção agora das Nous allons lire une portion des Écritures. em Romanos capítulo 12, versículo 8. Romains 12, verset 8. Para entendermos o que a natureza traz. Pour comprendre qu'est-ce que la nature de Dieu emporte. Filha, lê. Romanos 12, 8. Romains 12, 8. Ainsi dit la parole. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Agora lê o versículo 9, filha. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Parole du Seigneur. Amém. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns. Viu o que a
natureza de Deus traz. Regarde ce que la nature de Dieu emporte. A natureza de Deus traz o verdadeiro amor. La nature de Dieu emporte le véritable amour. Você ama o teu próximo incondicionalmente. Aimer ton prochain inconditionnellement. Você perdoa o teu próximo incondicionalmente. Pardonne ton prochain inconditionnellement. Prête l'attention. O maior problema que nós temos na terra Le plus grand problème que nous é avons sur por la causa da terre, natureza que domina o et c'est à mundo. cause de la nature qui domine l'homme. As guerras, De guerre, a falta de auxílio nas pessoas que sofrem le manque de soutien pour ceux qui en é por manquent, causa da natureza et do c'est à homem. cause de la nature de l'homme. Porque bom homem, Parce qu'un bon homme, bom cristão un bon chrétien, ajuda aquele que necessita. il aide ceux qui en ont besoin. Verdadeiro cristão Un véritable chrétien, ama o seu próximo. il aime son prochain. Verdadeiro cristão Un véritable chrétien, perde tempo falando mal do il ne próximo. perd jamais son temps parlant mal de son prochain. Porque a natureza de Deus La nature de Dieu, não fala mal dos outros. il ne critique pas les autres. Vou te ensinar algo agora. On souhaite apprendre quelque chose Vou te maintenant. ensinar algo agora. On souhaite apprendre quelque chose Vou te maintenant. ensinar algo. On souhaite apprendre. Se alguém está passando mal, Et si quelqu'un a des nécessités, você nunca verá Satanás a contar nos outros que aquela pessoa passa mal. et jamais tu verras les diables rencontrer que ces personnes Mas souffrent. quando a pessoa está a andar bem, Mais quand la personne marche Satanás bien, vai criar inveja no le coração diable dos va outros. créer la haine dans le cœur de gens. Por quê? Porque a natureza de Satanás não ajuda. Parce que la nature du diable n'aide A jamais. natureza do diabo não gosta que os outros vão. La nature du diable n'aime pas que Não gosta que l'avancement os des outros gens. sejam progresso. N'aime pas le progressivité des A gens. natureza de Satanás La nature du diable, quer que todo homem esteja embaixo. il veut que tout l'être humain soit Quer en que terre. todo homem seja pobre. Il veut que tout être soit Quer que pauvre. todo homem seja doente. Il veut que tout le monde soit Quer que todo homem malade. sofra. Il veut que tout le monde en Essa é a souffre. natureza Et do c'est ça qui est la nature de Essa é a diabo. natureza do diabo. Et c'est ça qui est la nature du A diable. natureza de Mais Deus. dans la nature de Dieu, Quando você ajuda o doente, quand vous êtes malade, você está ajudando Jesus. vous êtes en train d'aider Jésus. Quando você ajuda o pobre, Et quand vous aidez un você está pauvre, ajudando Jesus. vous aidez Jésus. Quando você dá comida para aquele que Et necessita, quand vous donnez la nourriture à ceux qui en manquent, vous aidez Jesus disse: Jésus. quando eu estive doente, Et quand j'étais malade, Non, mais courage. et vous n'avez pas guéri, quando eu tive et fome, quand j'avais faim, Non, mais deixe de- et vous m'avez pas donné à manger, quando eu tive nu, et quand j'étais me deixe de nu, roupa. vous m'avez pas donné mas les agora habits. queres me adorar. Alors ceux qui m'ont entendu, Jesus está ensinando et Jésus que enseigne, na sua natureza, et que dans sa nature, quando nos encontramos com os que padecem, et quand nous nous confrontons avec ceux qui en ont besoin, et nous nous confrontons avec quando nos Jésus, encontramos com aquele que tem et fome, quand nous confrontons avec ceux qui ont faim, et nous nous confrontons avec Jésus, toda oportunidade que Deus te dá à chaque opportunité que Dieu nous para donne, ajudar alguém, afin que nous aidions Não quelqu'un, hésite. n'hésite Ajude essa jamais, pessoa. aide cette personne. Porque a pessoa que você ajuda Parce que hoje la personne que vous aidez será uma fonte aujourd'hui que liga o teu sucesso com sera ele. une pont qui liera ton succès pour demain. Diga aleluia. Alléluia. Diga glória a Deus. Dis gloire à Dieu. Que natureza está em ti? Et quelle est la nature qui se trouve en toi? Que natureza está em ti? Quelle est la nature qui se trouve en toi? O homem não é pecador por pecar, L'homme n'est pas pécheur à cause du péché. mas ele peca por ser um pecador. Il pêche pour être un pécheresse. Que natureza está dentro de ti? Quelle est la nature qui se trouve en ton Que intérieur? natureza domina o teu ser? Quelle est la nature qui domine ton être? Que natureza domina o teu ser? Quelle est la nature qui domine ton être? Por isso nós temos visto irmãos a virem na igreja sem Bíblia. Voilà pourquoi nous voyons les gens qui viennent à l'église sans la Bible. Vai na igreja sem Bíblia. Ils vont à l'église sans la A Bíblia Bible. está passando em casa com muito pó. Ils passent beaucoup de temps, et la Bible passe beaucoup de A temps dans Bíblia la maison de poussière. se tornou um lugar de apoio. La Bible devient un place, un lieu de Qualquer soutien. coisa você coloca em cima da Bíblia. Quelque chose, n'importe, vous mettez au-dessus de la Vem na Bible. igreja sem Et Bíblia. vous venez à l'église sans la Bible. Vem na igreja sem Bíblia. Vous venez à l'église sans la Bible. Comprou Bíblia em casa, Vous étudiez la Bible à la maison, mas não medita a Bíblia. mais il ne médite jamais la Bible. Ouve, a Bíblia Écoute la Bible pode se vender, et on le mas vend. a Bíblia sagrada Mais la Bible est não sacrée. se vende. On ne le vend jamais. Você entendeu o que eu disse? Vous avez compris? Eu disse a Bíblia Je dis la Bible, pode se vender, ça peut être marchandé. mas a Bíblia sagrada Mais la Bible est sainte. não se vende. Elle n'est jamais marchandisée. Significa que a Bíblia que você está colocando em Et casa, ça signifie que la Bible que vous mettez à la papier. maison, ce sont du papier. mas quando ela se tornar Et sagrada, quand ça devient não vai estar sacré, em casa, elle ne sera plus vai à la morar no teu maison. coração. Elle habitera dans ton cœur.
Diga aleluia. Alléluia. Diga glória a Deus. Dis gloire à Dieu. Diga Deus é bom. Dis Dieu est bon. Então essa Bíblia Et c'est cette Bible. é a mesma Bíblia. Et c'est la même Bible. É a mesma Bíblia. Et c'est la même Bible. É a mesma letra. Et c'est la même É o lettre. mesmo Et Espírito c'est le même esprit que está a se mover. qui se move. Então aceita essa natureza. Accepte cette nature. Porque você luta para ser um cristão. Vous luttez pour être un chrétien. Não luta. Ne lutte jamais. Deixa o Espírito de Deus entrar. Laisse l'esprit de Dieu Vai se pénétrer. tornar um bom cristão. Et vous deviendrez un bon Vai se tornar chrétien. um bom cristão. Vous deviendrez un Por isso bon vai se tornar um bom chrétien. cristão. Et je dis, vous deviendrez un Porque bon muitos chrétien. servos de Deus estão a se envenenar. Pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train de s'empoisonner? Porque muitos servos de Deus estão a se tirar no caminho. Et pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train de se Porque muitos répéter? servos de Deus estão a se matar Et em mulheres. pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train de se Porque não tem a tuer? natureza de Parce qu'ils Deus. n'ont pas la nature de Dieu. Porque não tem a natureza de Deus. Parce qu'ils n'ont pas la nature de Não Dieu. tem a natureza de Deus. Ils n'ont pas la nature de Dieu. Pegar a Bíblia, Prendre la Bible, ensinar a Bíblia, enseigner la Bible, não é ensinar et Jesus. ce n'est pas enseigner Jésus. Homem pode falar de Jesus, Un homme peut parler de Jésus, mas não tem Jesus. mais il n'a pas Jésus. Homem pode explicar-te de Un homme Jesus, peut expliquer mas não tem Jésus, Jesus. mais il n'a pas Jésus. Jesus não é letra, Jésus, ce ne sont é pas o des lettres, Espírito dentro da mais letra. ce sont l'esprit Significa que intérieur de homem l'être. pode ensinar Jesus, Et ça signifie que l'homme peut enseigner e Jesus Jésus, não está lá. mais Jésus ne se trouve pas Homem là. pode falar. L'homme peut dire Jésus. Quantos ministros falam Jesus Combien de ministres ils citent le nom de Jésus e ninguém manifesta? et personne ne se manifeste? Quantos ministros dizem Jesus Et combien de ministres qui disent e Jésus nada acontece? et rien ne se Quantos se ministros fait? dizem Jesus? Et combien qui disent Jésus? Diabetes não sai do corpo. Le diabète ne quitte jamais le corps. Le VIH ne quitte jamais le corps. Por que estão a falar Jesus da história? Il cite le Jésus historique. O Jesus da história Le Jésus é historique, aquele que veio e morreu e acabou. ce sont des Jésus qui étaient Mas o crucifiés. Jesus do Espírito, Mon Jésus esprit, ele não está morto. il n'est pas mort. Está sentado à direita do Pai. Il est assis à la droite du Por Père. isso, quando você chama o Jesus do Voilà Espírito, pourquoi quand vous criez Jésus en ele no esprit, céu deve responder. lui aussi il doit Por causa da répondre natureza que está dentro de à ti. cause de la nature qui se trouve au-dedans de toi. Então, que natureza está dentro de ti? Quelle nature qui se trouve en toi? Por que teu problema não é resolvido? Pourquoi tes problèmes ne sont jamais Por résolus? que a solução não chega a ti? Pourquoi les solutions ne sont jamais arrivées en Por toi? que outros testemunham e você não? Pourquoi beaucoup de gens témoignent et toi tu ne témoignes jamais? Por causa da natureza. À cause de la nature. Porque a natureza tem o seu fruto. La nature a ses fruits. Se a natureza de Deus entrar em ti, Et si la nature de Dieu entre en toi, o primeiro P, le premier pas, o primeiro P, le premier pas, Pá não, P, letra P. le lettre P, O primeiro P le lettre P, que vai entrar na tua vida et qui va pénétrer dans ta vie, é o P do progresso. c'est le P É o P do progresso. c'est le progrès. Significa que quem tem a natureza de Ça Deus, signifie que la personne qui a la filha dele nature não de pode ir Dieu, atrás. et sa vie ne peut jamais être Deve reculante. avançar. Ça doit être en avant. Se você vê que a tua vida não consegue marcar Et passo, si tu vois ta vie n'arrive pas à marquer le Jesus pas, ainda não está dentro de ti. Jésus n'est pas encore entré en toi. Sempre que veres que a tua vida não marca passo, Plusieurs fois que tu vois ta vie ne marche jamais é le porque pas, Jesus ainda não está c'est parce dentro. que Jésus n'est pas au-dedans de toi. Onde Jesus está, Là où se trouve Jésus, as águas devem se mover. l'eau doit se mouvoir. Onde Jesus está, Là où Jésus est, milagre deve acontecer. doit avoir de Onde prodiges. Jesus está, Là où se trouve Jésus, cura, la guérison, milagre, le as prodige, maravilhas, le merveille, é como respiração. c'est comme une respiration. Jesus está lá. Parce que Jésus, il trouve. Se Jesus não está Et presente, si Jésus n'est pas présent, o homem se esforça l'homme fait des e efforts nada acontece. et rien n'arrive. Mas quando Jesus está presente, Et quand Jésus est présent, não é a tua fé, ce n'est pas ta não é a minha foi, fé, ce n'est pas ma mas é a foi, sua graça. mais c'est sa Ele grâce. está presente. Parce qu'il est présent. Por isso, os milagres Voilà pourquoi de que miracles hoje muita gente questiona. qu'aujourd'hui beaucoup de gens font des Se eu não questions criei, mas como é que aconteceu? et ils disent que je n'ai pas cru Non, comment ouais, il est niveau de arrivé. fait. Et c'est pas ton niveau de la foi. Nível de fé.
il y a un niveau de la foi todas as coisas que acontecem. plusieurs choses est É accompli. a fé do Et conhecimento. c'est la foi de connaissance. Quando você conhece, Quand vous avez la está feito, não é connaissance, preciso acreditar, et já c'est está déjà feito. fait, donc pas besoin de Que você croire. conhece. Parce que vous avez la E connaissance. você pode questionar mais Parce que vous pouvez questionner 1 plus 1. Nunca pode questionar dois. Jamais vous pouvez questionner Dois é a ces deux. resposta. Parce que 2 c'est la réponse. Você pode questionar Vous aquilo que pouvez eu falo, questionner ce que j'en parle. mas nunca pode questionar o Mais vous resultado. pouvez jamais en Porque o questionner le resultado é a resposta. résultat. Parce que le E résultat assim quando Jesus está Et c'est operando. ainsi quand Jésus E opère. assim quando a natureza Et está c'est presente. ici quand la nature E assim quando songe. Jesus está Et c'est presente. ainsi quand Jésus opère. Quando a natureza de Deus está dentro de ti, Quand la nature de Dieu est au-dedans as de toi, evidências les évidences, são uma respiração. ce sont des Diga ao teu respirations. próximo, quando a natureza de Elle Deus. dit à ton prochain, quand la nature de Dieu, Não, isso é a tua voz. Diga ao teu próximo, quando a natureza de si Deus quand la nature de Dieu está dentro de ti, est au-dedans de toi, as evidências les évidences, são uma realidade. ce sont des Diga réalités. para ele com atitude, quando a natureza de Deus Elle dit quand la nature de Dieu, está dentro de ti, il est au-dedans de toi, as evidências les évidences, são uma realidade. ce sont des réalités. Diga uma realidade. Dis une réalité. Mais alto uma realidade. Dis plus haut une Mais alto uma realidade. Dis plus haut une réalité. Grita aleluia. Bate palma para Jesus. Applaudissons pour Jésus. Não se conhece a árvore. On ne reconnaît jamais un arbre. Não se conhece a árvore On ne reconnaît jamais un arbre por causa da visualização à dela, cause de leur visualité, mas por causa do fruto que ela manifesta. à cause des fruits qu'elle manifeste. Por isso hoje nós temos cometido o erro. Voilà pourquoi aujourd'hui nous commettons des Quando erreurs. você olha por Et alguém, quand vous regardez quelqu'un, quando você olha et alguém, quand vous regardez quelqu'un, você quer definir por causa daquilo que você vê, vous définissez à cause des regards sem ver aquilo que ele manifesta. et sans voir ce qu'il manifeste. Porque aquilo que ele manifesta Parce que ce qu'il manifeste, é a semente que ele engoliu, et c'est la semence qu'il a é a engloutie, natureza que ele et recebeu. c'est la nature qu'il a reçue. Por isso nós temos apontado o dedo. Voilà pourquoi nous pointons du doigt. Vimos o fulano, Nous avons vu un tel. vimos o fulano, Nous avons vu un tel. vimos muita gente. Nous avons vu plusieurs gens. E mesmo assim nós apontamos Et dedo. même ici, nous pointons le doigt. Por causa da forma que ele se À apresenta, cause de la manière qu'il se présente, definimos o verdadeiro ser dessa nous pessoa. définissons le véritable être de Sem la ver a personne. sua manifestação. Sans voir sa manifestation. Sem ver aquilo que ele manifesta. Sans voir ce qu'il manifeste. Sem ver a sua natureza. Sans voir sa nature. Preste atenção. Prête l'attention. Preste atenção. Prête l'attention. A palavra de Deus é como uma árvore. La parole de Dieu, c'est comme un arbre. Quando entra em ti, Et quand il entre en toi, ela é uma semente. il est une semence. Quando a palavra entra em ti, Quand la parole entre en toi, sendo ela uma et semente, être un semence, ela precisa ser regada. il doit être Muita gente plusieurs gens. recebeu profecia. Ils ont reçu des prophéties. Você é uma grande mulher de Et vous Deus. serez une grande femme de Dieu. Você vai ser um grande homem de Et Deus. vous serez un grand homme de Deus vai te Dieu. usar Et muito. Dieu va vous utiliser puissamment. Ficou na casa dele. Il reste chez lui à la maison Durante anos. plusieurs Está années. esperando Deus te Il usar. attend que Dieu puisse Está esperando Deus te usar. l'utiliser. Il attend que Dieu Quando puisse Deus l'utiliser. fala, Quand Dieu parle, você deve ir atrás do resultado. il faut que tu ailles derrière Não le espera Deus résultat. começar. N'attends pas que Dieu Deus commence. quando fala, Dieu quand il já parle, marcou passo. il a déjà marqué un Deus pas. para andar, Et Dieu pour marcher avec ele toi, marca o passo da il marque direita. déjà un pas. Você deve marcar o passo da Et esquerda. tu dois marcher. Se você Et esperar, quand vous y entendrez, nada vai et acontecer. rien ne s'arrivera. Agora o que posso fazer? Et qu'est-ce que je dois O faire? que devo Et fazer? qu'est-ce que je dois faire? Depois de você ouvir a mensagem, Après avoir entendu la você sabe, parole, para ser homem de Deus, devo orar. et vous connaîtrez que Para ser homem être de l'homme Deus, de devo Dieu, meditar. je dois méditer et Para ser homem de prier. Deus, devo ser Être l'homme submisso. de Dieu, je dois être Então segue os et ensinamentos. à travers de ces enseignements, Segue. et si les Porque a enseignements, palavra é uma semente. parce que la parole c'est une Ela sémence, entrou. il entre, E como ela entrou, et comme il entre, você precisa regar essa vous semente. avez besoin de nettoyer Quanto ces mais você orar, Et quand vous plusieurs fois vous quanto mais priez, você meditar, et plus que vous essa méditez, semente vai crescer. cette semence va Quanto mais grandir. você orar, Plus si vous allez quanto mais prier, você plus meditar, vous allez essa semente vai méditer, cette germinar. semence va germer. E chegará um tempo Et arrivera un que ela temps, vai criar il árvore. va créer un arbre. Lembra que a semente é pequena. En souvenez-vous que la Mas a semence est árvore très é grande. petite, mais l'arbre est trop Não grand. se mede Et qu'on ne mesure aquilo que jamais
você é tem ce que vous por en causa êtes da à pequenez. cause de ces Mas mede-se aquilo que você mais tem on mesure ce que por vous en causa da êtes velocidade à que cause você de ganha no la espírito. vélocité que vous gagnez en esprit. Significa Ça signifie que que a semente pode ser pequena. la semence peut être un A grain, profecia pode ser la pequena. prophétie peut être un Você vai grain, ser grande homem et de vous serez Deus. un grand homme de Dieu. Quanto mais você se dedicar, Plus vous y a árvore vai dédiez, crescer. l'arbre va se croître. A árvore vai crescer. L'arbre va croître. Lembra que no mistério da árvore, Souvenez-vous dans le ministère de l'arbre, primeira coisa depois do crescimento da la árvore première chose après la croissance de que l'arbre, a árvore faz, c'est que l'arbre fait. a árvore cria sombra. L'arbre crée une sombre. E ninguém procura ir Et personne cherche no lugar onde há sol là où il y a e soleil. repousar debaixo do Il sol. n'y a pas, il y a le Todo soleil. homem procura repousar debaixo da sombra. L'homme cherche là où il y a Significa du que aquilo que sombre. Deus vai fazer criar dentro de Et ti ça signifie que tout ce que vai se Dieu tornar sombra por aqueles que estão à procura. va devenir un sombre Significa pour que ceux qui Deus sont en coloca algo recherche. dentro de ti Et Dieu met quelque chose dedans e de vai se toi tornar sombra et ça deviendra une pelos sombre. necessitados. Et pour ceux qui en ont besoin, Vai se tornar sombra ça deviendra une sombre pelos doentes. pour de malades. Por isso outros sonham Voilà pourquoi certaines que estão sont en alimentar rêve. os outros. Ils sont en train de donner la nourriture aux autres Que estão a orar pelos doentes. et ils prient pour des malades. Sem saber que ele já se tornou uma sombra. Ils ne savent pas qu'ils sont devenus des Se tornou uma sombres. sombra. Ils sont devenus sombres. Não está a saber usar a sua sombra. Il ne sait pas comment utiliser son Não está a saber ombre. usar. Il ne sait pas comment Não está a utiliser. conhecer a sua Il ne sait pas comment est son Por ombre. isso essa sombra Voilà pourquoi cette que foi criada ombre dentro de qui a ti été créée au-dedans de lui, precisa ser usada. il a besoin d'être utilisé. Essa natureza. Cette nature, elle a besoin d'être manifestée. Então depois ela produz fruto. Après, il produit des fruits. Ouve, ninguém segue uma árvore Et personne s'approche en un arbre. enquanto ela tem folhas verdes. Et s'il a encore de Segue-se a feuilles árvore vertes, depois dela amadurecer. on sent l'arbre. Significa que o fruto que você vai dar, Et ça signifie que le fruit que vous allez donner, quando que você nota que a natureza de Deus criou fruto em et ti? quand est-ce que vous allez noter que la nature de Dieu a produit des fruits en toi? Quanto maior for o teu problema, Quand plus serait ton quanto problème, maior for a tua adversidade, plus ton problème, tes significa adversités, que a natureza de Deus ça já criou fruto signifie dentro que de la ti. nature de Dieu a créé des fruits Ninguém au-dedans de atira toi. pedra numa árvore, Et parce que la personne qui s'attache à un arbre, tem folha verde. il y a des feuilles vertes. Atira-se pedra na árvore Et quand il s'attache à que un já tem arbre, fruto maduro. et on touche Significa un que fruit quando qui os teus frutos se tornarem est maduros, mûr, quand ça devient mûr, Satanás vai começar a te perseguir. le diable commencera à Quando vous o teu fruto se persécuter. tornar maduro, Quand mes fruits as deviendront pessoas vão mûrs, falar mal de le ti. diable, les gens As pessoas parleront vão le te mal de apontar moi. dedo. Les gens As pessoas vão m'emporteront te le soin. ofender. Et les gens vont A me família vai te chiner. dar Et costas. la famille va me A tirer família le vai dos. te Et abandonar. la famille va Porque m'abandonner. você tem alguma coisa Parce que vous avez quelque chose que eles não têm. que eux, ils n'ont pas. As pessoas só lutam para te Et destruir. les gens luttent pour te Porque détruire. aquilo que você tem, Parce que ce que tu eles as, desejam ter e não ils ont conseguiram. besoin et Como ils veulent você pas tem, avoir. Comme vous n'en Então eles vão avez, te perseguir. ils vont vous persécuter. Mas lembra-te de algo. Et en souvenez-vous de Lembra-te quelque de chose. algo. Pense à quelque Lembra-te de chose. algo. Pense à quelque chose. Lembra-te de algo. En souvenez-vous de quelque Lembra-te de chose. algo. En souvenez-vous de quelque Lembra-te de chose. algo. En souvenez-vous de quelque Vou dar um chose. exemplo aqui. Je vais m'exemplifier. Vou dar um exemplo. Je vais m'exemplifier Para você entender. pour bien comprendre. Você consegue. Que tipo. Qual é o nome dessa fruta? Qual é o nome dessa fruta? La banane, Essa é cor de quem? quelle est la couleur? Amarelo. Essa é cor de quem? C'est le jaune. Você pode ter o mesmo dom, Vous pouvez y avoir mas le o sabor même do don, dom é diferente. mais la saveur du don est différemment. Amen. Você está entendendo o que eu estou explicando? Vous comprenez ce que j'explique? As pessoas podem falar se tem dom da profecia, Les gens peuvent dire qu'il a le don de la prophétie. mas quando os dois profetizaram, Quand nous allons tem prophétiser, sabor diferente. ils ont des saveurs différemment. Por isso, olha na cor. Voilà pourquoi, regardez Tem a la mesma couleur, cor. ils ont le même couleur. Mas quando você prova, Mais quand vous en não tem o goûtez, mesmo ils n'ont sabor. pas le même São saveur. coisas Et diferentes. ce sont de deux choses Você différentes. pode ser cristão e ele ser cristão. Vous pouvez être le Cada deux um tem uma chrétiens graça et diferente. chacun a sa grâce différente. Diga aleluia. Alléluia. Porque o que nós
procuramos é a graça. Et ce que nous cherchions, c'est la grâce. Você pode estar no mesmo corpo. Vous pouviez être dans le même corps. Lembra que esse é um corpo? Et ça, c'est un corps. Cabeça, tronco e membro. Il y a la tête, le tronc et le membre. Ça faz, a mão Et faz, ce que la tête fait, et c'est ça que la main fait. mas é só um corpo. Mais c'est unique qu'un corps. Se a existência do braço, então o corpo Et sans completo. l'existence d'un bras, le corps est Ça complet. de todos os membros. Le corps est complet à cause de tout le monde. E assim o corpo de Et Cristo. si le corps de Christ, Você pode ter o mesmo ministério que vous o pouviez outro, avoir le même ministère que l'autre, mas a operação é mais diferente. l'opération est différente. Ele pode ser profeta, o outro também ser Il profeta. peut être prophète, l'autre est Tem pareil. operações diferentes. Ils ont l'opération Tem différemment. manifestações Ils ont diferentes. des manifestations différemment. Porque Deus faz Parce que Dieu coisas opère diferentes, des choses mas de différemment, fontes iguais. mais de même source. Diga aleluia. Diga aleluia. Alléluia. Diga ao teu próximo, Deus faz Dieu opère coisas diferentes, des choses différemment, mas de fontes iguais. mais de même source. Diga com atitude, Deus faz Dieu, avec attitude, Dieu coisas opère diferentes, des choses différemment, mas de fontes iguais. mais dans le même source. Fala de fontes iguais. Dit dans le même source. Porque ela pode ir orar no mesmo monte Elle peut aller prier dans le même e ele também ir montagne. orar no mesmo Et monte. elle, pareillement, Clamar o mesmo Deus, écrit le même Dieu. mas quando os dois irem operar, Et quand le Dieu vão allait operar de forma opérer, diferente. ils vont opérer des choses. Porque cada um tem uma graça Parce que diferente. chacun a sa grâce E o différente. desenvolvimento da graça Et le développement de la depende grâce, da manutenção da graça. et ça dépend de la manutention manutenção du da traitement de la graça grâce. Le depende do traitement de desejo la de grâce. experimentar o céu. Et ça dépend Diga du désir aleluia. d'expérimenter les Deus cieux. abençoe essa palavra. Dieu bénit cette parole dans notre Jésus. Deus abençoe essa palavra no meu Dieu teu. bénit cette parole dans le nom de Jésus. Eu disse, Deus abençoe essa palavra no Je dis meu que teu. Dieu bénit cette parole dans le nom de Deus Jésus. abençoe essa palavra no meu. Dieu bénit cette parole. Olha, se você ainda não aceitou Jesus, Je dis, si vous n'avez pas encore o accepté dia de Jésus, aceitar Jesus é hoje. le jour d'accepter Jésus, c'est aujourd'hui.